इलेक्शन करिया और मैं कह इलेक्शन को करिया पाई Oh no! कहू का कहना का कहने रे का कहना दादा मैं को चिन्ह भालू चिन्ह दादा बामण पाखु जाना खड़ी पानी पके के ना करूना हो जाए चलो कोइला खड़ी पकाउ दिया की अछि कोइला खड़ी दादा चुप ଭଲ ଖଡି ପକଉଛୁ ଚାଲ ଯିବା हो आसो ବୁଲିଆ ବସେଇ हो ଚାଲ चलो खड़ी पका गोसे नमस्कार दादा कोण ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ मो इलेक्शन रे ठिया भी गोसे मो हाथ रे टिके देखिलो ତୁ ତ ଟ୍ରାକ୍ କଣ କିଛି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଖେଳିବୁନି ହାରି ଯିବୁ Oh no! ए गोसे भूल कहिलो दादा इलेक्शन करे दादा सिलेक्शन भी करे तू मते एतिकी को तू को चिन्ह रे ठिया है अंधा काटी ना छे तू पक्का नहीं देबो Oh no! अरे समीर से खड़ी पका बाबा कहिथिला को चिन्ह रे ठिया हेबा पाई दादा से पर कहैथिला गोटे भंगा कार गाड़ी चिन्ह दिया चाल देखिबा खोजिबा कोठी भंगा का थिबो एडी दादा सेडा अछि देखुनी चल ले दादा दादा जोर से अरे जा 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 अरे से जाओ माल रेडी तो दादागिरी चल ओ दादा आसो बस अरे टेंशन नहीं ना दादा अच्छी तो गाड़ी भी भंगा हेले चाल चाली पड़ू दादा ओए गाड़ी स्टार्ट हपन चल चल ଯିବା Oh no! दादा पुणी जीव चाली चाली दादा तमे इलेक्शन लढुछ परा तमे चल चल न गले लोक मन तमको कि वोट देबे हो चल हो भंगा छता को आंचो तमे दादा खड़ी पका गोसाई कहिथिला परा जो जिंस व्यवहार करे सब भंगा जिंस व्यवहार करिबा ओ एमती कथा हो ताहे चल ए दादा न्यूज़ रिपोर्टर आसिलेनी अरे से माने को में आसीबे नहीं नहीं तम परीक्षा नेबा आसिलेनी अरे दादा केबे भी देइनी परीक्षा ओहो इंटरव्यू दादा फोन अरे का फोन हो हां डाली दादा मुझे जाउची मो डार्लिंग कॉल करलन होला दादा मुझे हां डार्लिंग पाई फोटो धरी पड़ेला हो जाओ केंद्रा भला छु हां डाले भला छि कोन हला को दादा इंटरव्यू नबा जिबा अरे तांके तो धोखा पाई पाई फंपा हे गलेनी कोनटा इंटरव्यू नेबा अछि कहिलु अरे नाही तो इलेक्शन ठिया जाई बरा इलेक्शन ठिया होजंती हां गंडू हां हो चल जिबा दादा दुसुनांदी अरे एठे तांको भंगा कारटा अछि एठो कोडे थिबे चल देखिबा ना कार चिन्हरे ठिया जली अरे को ज्योतिष मतिष पाखु जाइतिले से कहला भंगा कार चिन्हरे ठिया जिति जीवो बोली पेपरटा हारि आयोनी हेबे भी ढोका खाइ गए हारि जिबे हां हो हमर कोन हम इंटरव्यू नेबा चाउ स्वागत जणा जाउची हां नमस्कार अरे तुम टीवी ना धोखाबाज टीवी केम भेला रे
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ବହୁତ ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ଆମ ଟିଭି କୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ ଚିହ୍ନରେ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ଗାଡି ଚିହ୍ନ ଠିଆ ହଉଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧୋକା ଖାଇ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଧହୁଏ ଆ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଧୋକା ହେଲେ କାହାଠୁ ଖାଇବିନି। ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେବେ? ଆରେ ମାଲ ଦିଦିରେ ମାଲ ତ ଦବ ଭୋଜି କଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ? ଭୋଜି ହେଲେ ହବ। ଫାଷ୍ଟ ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ଆଉ ହବ। ଚିକେନ ଟା? ହଁ ସେଇଟା ବି ହବ। ଆଉ ଥରେ ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ହବନି କି? ଚିଙ୍ଗୁଡି କାଲିଆ, ହଁ ଚିଙ୍ଗୁଡି କାଲିଆଟା ବି ହବ। ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହେଲେ ହବ। ଆଉ ସାଧା ଲୋକ ନେବେ ପନିରଟା ଟିକେ ହବନି କି? ସାଧା ଲୋକ ପନିର, ହଁ ସେଇଟା ବି ହେଲେ ହବ। ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଛଣା ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଟିକେ କରିଦିଅ ଛତୁ ଛଣା ସେ ଟିକେ। କାଲିଆଟା ବି ହବ। ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ। ଆଉ କ୍ଷୀରି ହବନି କି? ରୁଚି କ୍ଷୀରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବେଶୀ କହିଦେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ପଳେଇବି ଯାଉଛି। ରାଗିଲା ହବ କି? ଚାଲ ଦାଦା ଏବେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲ ପୋଜିସନରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ ଯୋଜନା କରିବା କଥା ଭାବିଛନ୍ତି? ହଁ ଯୋଜନା ସବୁ ହବ। ଗୋଟେ ଆକାଶ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ହବ, ଗୋଟେ ଫଟା ବଲ୍ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ହବ ଯୋଜନା କରିବି, ଗୋଟେ ଟିଭି ବି ଗୋଟେ ହବ। ଟିଭି ଯୋଜନା ବି ଭଲସେ ହବ। ଛାଡ କିଛି ଯାଦା କରିବେନି। ଚାଲ ଯିଏ ପିଟିଏ ଶଳା। ଦାଦା ପଳେଇଲା। ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗା ଦାଦା ନେଇକିରି ଏଇ 10 ହାରିଲାଣି, ଏବେ ହାରିବ। ଯାଉ ସେ ହାରୁ ସେ ଦାଦା। ଚାଲ ଯିବା କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଣେ ଆଣେ ଫଟେଇ ଦେଲା କ୍ୟାମେରା। ଚାଲ ସେ ଦାଦା ଯାଉ। ଚାଲ ଆସ ଆସ ଆମେ ଯିବା। ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ଦାଦା ପାଖକୁ ଗଲେ କଲ୍ କରୁଛି ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଆସି ମତେ ବାড়ি ମୋ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ସମୀର ଦାଦା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହୁଅନ, ତମେ ଧୋକା ପାଇ ଧୋକା ହେଇଗଲେଣି, ତମେ ଖାଲି ଟ୍ୟୁସନ କାସରେ କର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ଆପଣ ମତାମତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଦେଇବା। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।